अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए सेकंड इस्लामियत के सेकंड चैप्टर में से लास्ट ये टॉपिक्स हैं तकब्बुर और हसद। तो तकब्बुर की पहले रीडिंग करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में से। तकब्बुर के मानी खुद को बड़ा और बरतर जाहिर करने के हैं। इस इधर आप लिख सकते हैं कि तकब्बुर का मफहूम, तो तकब्बुर के मानी खुद को बड़ा और बरतर जाहिर करने के हैं, यानी अपने आप को दूसरों से आला समझना। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ बड़ाई इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद के मुताले से मालूम हुआ है कि मखलूक़ात में सबसे पहले शैतान ने तकब्बुर किया। अच्छा, शैतान ने तकब्बुर किया और उसे फिर निकाल दिया गया जन्नत से और कहा कि मैं आदम से अफजल हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब शैतान से कहा कि सजदा करो तो उसने इनकार कर दिया, तो फिर उसको जन्नत से निकाल दिया गया। इसलिए उनको सजदा नहीं करूँगा। शैतान का ये कहना था कि मैं आदम से अफजल हूँ, तो मैं उनको सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया कि फ़हबित मिनहा फमा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़खरुज इन्नका मिनस सागिरीन। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 13 है कि अल्लाह ने फरमाया फिर तू यहाँ से उतर जा, क्योंकि तुझे ये हक नहीं कि तू यहाँ तकब्बुर करे, लिहाजा तू निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। अच्छा, वो दिन और आज का दिन गरूर का सर हमेशा नीचा होता चला आया है और अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक आखिरत में भी मुतकब्बर इंसानों का ठिकाना जहन्नम है। यानी बताया गया है कि जो भी तकब्बुर करेगा, गरूर करेगा, उसका अल्टीमेट एंड जो है वो उसको शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी, उसका सर नीचा ही होगा। फिर कुरान पाक की आयत सूरतुल ज़ुमर में 60 आयत नंबर है कि अलैसा फी जहन्नमा मस्वा लिल मुतकब्बिरीन, क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है। तकब्बुर की मजम्मत फरमाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई बराबर भी, यानी एक जर्रे के बराबर भी, जर्रे से भी कम, राई बराबर भी, राई से तशबीह दी गई, राई बराबर भी गरूर और तकब्बुर होगा, वो इंसान जहन्नुम जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मगरूर और मुतकब्बर इंसान दूसरों को हकीर समझकर जुल्म और ज्यादती करता है। ज़ाहिर वो दूसरों से अपने आप को अफजल समझता है, तो वो दूसरों पर ज्यादती करता है और गुनाहों पर बेबाक हो जाता है। उसको कोई डर नहीं रहता, वो ना डर हो जाता है और ये ख्याल करता है कि मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा कौन दे सकता है। इसलिए वो मरवत, अखुव्वत, इसार और इस किस्म की बहुत सी दूसरी भलाइयों से महरूम हो जाता है। ठीक हो गया। अब हदीस की रूह से एक दो हदीस जहाँ से देख लेते हैं। इसमें आयात भी कुछ हैं कि आपने 2 आयात काफ़ी हैं जो हमने पढ़ी हैं। इसके बाद हदीस का हवाला दे दें कि गरूर नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को। फिर उसके अलावा है कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वह जन्नत में दाखिल ना होगा। ये भी उसमें थी। जो शख्स तकब्बुर से अपने कपड़े घसीटेगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ नजर रहमत नहीं देखेगा। क़यामत के दिन मुतकब्बरों को मैदान हशर में इस तरह लाया जाएगा जैसे छोटी छोटी चींटियां हैं। यानी इससे पता चलता है इंसान की हकीकत क्या है कि उस दिन चींटियों की तरह उसको लाया जाएगा जो लोग इस दुनिया में तकब्बुर करते हैं, किब्र करते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हसद। तो आज इसको इसकी भी रीडिंग कर लेते हैं। इंसान दोस्ती का तकाजा यह है कि हम अपने किसी भाई को अच्छी हालत में देखें तो खुश हों कि अल्लाह ताला ने उसे नेमतों से, अपनी नेमतों से नवाजा है। लेकिन हसद वो बुरी खसलत है जो किसी को खुशहाल और पुरसुकून देखकर इंसान को बेचैन कर देती है। यानी ये एक ऐसी बुरी खसलत है इंसान के अंदर कि वो दूसरों को देखकर, जो इंसान खुश है उसको खुश देख के खुश नहीं होता और वो अपने भाई की खुशहाली को देखकर खुश होने की बजाय दिल में जलता और कुढ़ता है। ऐसा करने से वह दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खुद अपने लिए परेशानी मोल लेता है। यूं तो हसद एक अखलाकी बीमारी है, लेकिन इसके नतीजे में इंसान कई दूसरी अखलाकी बीमारियों का शिकार हो जाता है। मसलन जब वो दूसरों को बेहतर हालत में देखने का रवादार नहीं होता, तो वो अपने बहुत से अजीजों से तर्क ताल्लुक कर लेता है। तर्क ताल्लुक कर लेता है यानी ताल्लुक तोड़ लेता है। जो
ایک ناپسندیدہ بات ہے۔ اسی لیے اس قرآن پاک میں نا صلہ رحمی کا بہت اجر ہے، اور جو قطع تعلق جو لوگ کرتے ہیں اس کا بہت اس پر گناہ بھی ہے، اور وہ بری بات بھی ہے کہ جو ایک ناپسندیدہ بات ہے۔ اس طرح جس شخص کی طبیعت میں حسد پیدا ہو جائے وہ کبھی کانے نہیں ہو سکتا۔ یعنی کانے کا مطلب ہوتا ہے مطمئن ہونا، وہ قناعت اس میں نہیں رہتی، وہ ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھ کر اپنی حالت زار پر کف افسوس ملتا رہتا ہے۔ قناعت وہ دولت ہے جیسے جو جس انسان جس حالت میں بھی ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس سے راضی رہتا ہے۔ اس کی وہ صلاحیتیں جو اپنے حالت بہتر بنانے پر صرف ہو سکتی ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کی حالت بگاڑنے کی فکر میں ضائع ہوتی ہیں۔ حاسد اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے۔ گو اسلام اپنے پیروکاروں کو محبت اور احساس کی تلقین کرتا ہے، لیکن حاسد کے دل میں سوائے نفرت اور جلن کے کوئی شریفانہ جذبہ جاگ نہیں پا سکتا۔ اجتماعی یعنی کہ جو حاسد ہوتا ہے اس کے دل میں صرف نفرت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی طرف توجہ کرے، اپنی بہتری کی طرف توجہ کرے، وہ جلتا کڑتا رہتا ہے جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اجتماعی فلاح کے معنی یہ ہے کہ معاشرے کے جملہ افراد معزز اور خوشحال ہیں، لیکن حاسد لوگوں کی نیک نامی اور خوشحالی کو ذلت و خواری میں بدلتے دیکھنا چاہتا ہے۔ پس ایک نہ ایک دن وہ معاشرے کی نظروں میں ذلیل، جب وہ دوسروں کے لیے برا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک دن ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ مسلمانوں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ارشاد فرمایا، ایاکم، دیکھو حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ اگر انسان حسد جیسے اخلاق رذیلہ سے بچنا چاہے تو اسے بزرگان دین کی سادگی اور قناعت کی تاریخی مثالوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ مزید برآں وہ دولت و اقتدار سے پیدا ہونے والی برائیوں اور مفاسد پر نظر رکھے۔ الحمدللہ ہمارا دوسرا چیپٹر آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ جن بچوں نے بھی ان دو بہت بڑے چیپٹر تھے جن کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اب اس کے ہم کوسچن آنسرز نیکسٹ کل کے لیکچر میں کریں گے، تو آپ کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا ایگزام کا تیار ہو چکا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھ رہے ہیں یہ حسد اور حسد کی اقسام، یہ آپ یہاں سے بھی ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا۔ تو انشاءاللہ پھر کل آپ سے کل کے لیکچر میں بات ہوگی، تو دل لگا کے پڑھیے۔ اچھا، حسد کے حوالے سے ایک حدیث کا حوالہ آپ یہ بھی دے سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد رشک صرف دو آدمیوں پر جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال کو راہ خدا میں خرچ کرے، اور دوسرے وہ جسے اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ یہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور حسد کے نقصانات بھی ہیں۔ حسد سے کیا ہوتا ہے کہ باہمی اثار و محبت اور اخوت و اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ حسد سے انسان کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ حسد شخص ہمیشہ پریشانی اور مایوسی کا شکار رہتا ہے۔ حسد سے لالت، خود غرضی، مفاد پرستی اور بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں جو معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں۔ حسد انسان کے دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کی بربادی پر خرچ کرتا ہے۔